নমস্কাৰ, গুড মৰ্ণিং। এতিয়া আছোঁ বিত্ৰামোড, এইটো মুক্তি চক। এই ইয়াত মুক্তি চক আছে, এইফালে কাকৰি বিটা আৰু এইফালে আছে নেপাল যায় ৰাস্তাত। আমি এতিয়া ৰাস্তাটো পাৰ হৈ এইফালে অৰ্জুন ধাৰা জলেশ্বৰ মন্দিৰ যাম। এইটো এটা ঐতিহাসিক মন্দিৰ, মহাভাৰতৰ লগত জড়িত। অৰ্জুন আহিছিলে বনবাস কটাৰ সময়ত, কিবা কিংবদন্তি আছে। তো কি হয় মই বিশেষ নাজানো, তাত গৈহে গম পাম। ৰাস্তাটো পাৰ হৈ লওঁ, ৰাস্তা বহুত ভিৰ, অটো আহি আছে অলপ। এইফালে যাব লাগিব, এইফালে কাঠমাণ্ডু যায়। ৰাস্তাবোৰ ধুনীয়া, আহল বহল। পাৰ হৈ লওঁ। আমি এতিয়া এইটো চাইডে যাব লাগিব, এইফালৰ পৰা কাকৰি বিটা মানে ইণ্ডিয়া বৰ্ডাৰ আছে। যোনফালে প্ৰথম আহে মানে আহি পিনে এইটো ৰাস্তাত মেডিকেললৈ যায়। এনেকৈ সোমাই, এইটো এই মুক্তি চক বুলি কয়। এইটো এইফালে সোমাই যায় মেডিকেল। আমি এইফালে যাব লাগিব, জলেশ্বৰ ধাম, অৰ্জুন ধাৰা জলেশ্বৰ ধাম। আৰু এটা তাত আলনী চালবাৰী বুলি জেগা এটুকুৰ আছে। কালি মই এনেই ভিডিঅ' চাইছিলোঁ ইউটিউবত। তাত কাছৰ প্ৰজনন কেন্দ্ৰ আছে আৰু এটা ঘৰত আছে। ধুনীয়া জেগাত থাবলৈ, তালো পাৰিলে যাম বুলি চেষ্টা কৰিম, মানে যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ইয়াৰ পৰা বাছ পায়, ক'ত বাছ পায় চাওঁগৈ। তাৰপৰা বাছত উঠি যাব লাগিব। 8-10 কিলোমিটাৰমান হয় ইয়াৰ পৰা। বাছ পাই গ'লো, ফ'ৰ ছেভেনৰ নিচিনা বাছ। কালি অলপমান বেলেগ আৰু দেখিবলৈ। 407 ভাড়া 30 টকা বুলি কৈছে, নেপালী 30 টকা। 18 টকামান, 20 টকামান ইণ্ডিয়ান পইচা হয়। আৰু এতিয়া মানে 5 কিলোমিটাৰ হয়, 5 টকাত 5 কিলোমিটাৰ 20 টকা ইণ্ডিয়ান, ঠিকে আছে হিচাপত। নেপালী 30 টকা। দাদাই বাছ চলাইছে। আমি এতিয়া বাছৰ পৰা নামি পাই গ'লো। ইয়াত বাছ ষ্টেণ্ড নহয়, আচলতে এয়ালৈকে বাছ আহে, লাষ্ট বাছ এয়ালৈকে আহে। তাৰপৰা এইফালৰ পৰা এতিয়া বাওঁতে গৈ এইফালে যাম, মন্দিৰলৈ এইফালে যায়। এই অলপমান 5 মিনিট গ'লে মন্দিৰটো পাৰ হৈ গৈছে। খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ থাকোঁ। মন্দিৰখন জেগাবোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছে, ধুনীয়াকৈ ফুল চুল সজাই থৈছে, ভাল লাগিছে। ফল মূলৰ দোকান আছে, চটিয়না গছ ফুল ফুলিছে, বৰ ধুনীয়া লাগিছে। চটিয়না জেগা, চটিয়না ধুনীয়া লাগিছে। এটা কথা, যদি আপোনালোক ক'ৰবাত ফুৰিব যায়, পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্ট ইউজ কৰিব। মই কালি অটো এখন সুধিছিলোঁ, ক'লে 300 টকা। ইয়ালৈ অটো চটো নাযায় বোলে, এনেই কৈ দিলোঁ। তাৰ মই আজি 2 এটা সুধি পিনে গম পালোঁ, ইয়ালৈকে বাছো যায়। বাছত 20 টকা 40 টকাই ল'লে ইণ্ডিয়ান, নেপালী 30 টকা, 60 টকা হ'ল। সেইকাৰণে ক'ৰবাত যোৱাৰ আগত মানে পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্ট ইউজ কৰিব, পইচা কম হ'ব, দূৰলৈ যাব পাৰিব, মানে কম খৰচত। বেছি দূৰ যদি ভ্ৰমণ কৰিব আছে, সদায় পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্ট ইউজ কৰিব, কম খৰচত হ'ব। মানে ক'ৰবাত যোৱাৰ আগত 2-3 জেগাত সুধি ল'ব, একে জেগাত একেটা কথাৰ ওপৰত বিশ্বাস নকৰিব যে কেনেকৈ যায়। আমি য'ত হোটেল আছে তাতো কয়, তালৈ গাড়ী নাযায় বোলে, তহঁতি অ'টই ল'ব লাগিব, 300 টকা ল'ব। সেইকাৰণে এটা কথা গম পোৱা যায় যে, সেইকাৰণে ক'ৰবাত যোৱাৰ আগত আপোনালোকে 2-3 জেগা সুধি ল'ব, বা কিবা খোৱাৰ আগত কেইবাখনো হোটেলত সুধি ল'ব, তাৰপিছত গম পাব। আৰু এইডোখৰ কি টাউনডোখৰ নাম নাজানো দেই। এই চব অৰ্জুনৰ ৰথ, 4টা ঘোঁৰা আছে, অৰ্জুন উঠি আছে। এনেকুৱাতো আমাৰ ফালে নাই চাগে, মজা লাগিছে। মই এতিয়া ফটো তুলিব লাগিব, ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া মন্দিৰলৈ কোনফালে যায় জানো। আৰু টাউনখনো ভাল লাগিছে, মাজে মাজে ফুল ৰুই দিছে, ধুনীয়া মেইনটেইন, ইমান চাফ চিকুণ, মানে লেতেৰা নাই। কাৰোবাক সুধিব লাগিব। মন্দিৰ পাই গ'লো আমি। এয়া পাৰ্কিং, পূজা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰে।
বিভিন্ন মন্দিৰ পূজা হনুমান দেৱতা আছে। ইয়াত মূলত শিৱ ভগৱানৰ পূজা কৰা হৈছে। গণেশ ভগৱানৰ মূৰ্তি আছে, গৰু আছে, বহুত পুৰণা হেৰি নন্দী ভাল লাগে, একদম ঠাণ্ডা জেগা, শান্তি আছে। মই কাৰোবাক সুধিব লাগিব এই মন্দিৰটোৰ বিষয়ে। নমস্কাৰ, মই এই মন্দিৰৰ গুৰুজীক সুধিব চেষ্টা কৰিম যে মন্দিৰটোৰ ইতিবৃত্তৰ বিষয়ে তেখেতে ক'ব, আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত চাব। अर्जुन धारा जलेश्वर धाम ये महाभारत कालीन इतिहास से संबंधित प्राचीन धाम है। इसका जो कौरवीय सेना और पांडव बीच में राज्य सत्ता संचालन के विषय में कुछ विवाद हुआ, तो कौरवों ने एक प्रस्ताव रखा कि जुआ में जो जीतेगा वो 13 साल भारतवर्ष का राज्य करेगा, और जो हारेगा वो 12 साल वनवास के लिए, 1 साल चाहिए गुप्तवास के लिए, ये स्वार्थ था। पर जब जुआ खेलने लगे, कौरव पक्ष के शकुनी ने पांडवों को हराया। ये गलत अर्थ करके इन लोगों को हरा दिया। पांडवों ने 12 साल वनवास को स्वीकार कर लिया। 1 साल गुप्तवास के लिए भारतवर्ष के पूर्वोत्तरीय भूभाग हिमवत खंड में आकर के विराट राजा के दरबार विराटनगर में ये पांडव लोग वहाँ रहे थे। द्रौपदी भी साथ में थी। तो उस समय ये जो भारतवर्ष का पूर्वोत्तरीय भूभाग हिमवत खंड जो महाभारत में कहा है, वो ये आज का नेपाल है। तो यहाँ विराटनगर, यहाँ से करीबन 50 किलोमीटर दूर में विराटनगर है। वहाँ आकर के पांडव लोग रहे। उस समय द्रौपदी की सौंदर्यता को देख करके विराट राजा के सेनापति किचक ने कुदृष्टि रखी। तो उस समय भीमसेन जी ने वध कर दिया। कीचक वध भी यहाँ से फिर 30 किलोमीटर दक्षिण में भद्रपुर है, उसके बगल में ही वो जगह है जहाँ कीचक का वध हुआ। आज भी शालिक रखा हुआ है वहाँ पर। इसीलिए विराटनगर, ये अर्जुनधारा, कीचक वध, ये आसपास ये महाभारत कालीन इतिहास का क्षेत्र है। तो जब विराटनगर में जब कीचक का वध हुआ, कौरवी सेना जो पांडवों को ढूंढ रही थी, इनको पता चला कि विराट राजा के शक्तिशाली सेनापति को वध करने में भीम के अलावा कोई वध नहीं कर सकता। चलो वहाँ जा कर के देखेंगे, अगर भीम मिले तो फिर 12 साल वनवास भेजेंगे, क्योंकि गुप्तवास का समय था। इसीलिए विराट राजा की राज्य को पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर से आक्रमण करने कौरवी सेना आए। तब विराट राजा को पता चला, सारी सैनिक लेकर के पश्चिम की ओर युद्ध करने के लिए चले गए थे। जब पूरब की तरफ से कौरवीय सेना आई, पांडवों भी वहाँ न मिले, तो इन्होंने विराट राजा के 10,000 गाय को हरण करके गुवाहाटी में ले जा करके जेल में बंधक बना के रखा। राजा जब युद्ध करके लौट के आए, अपनी गौरवी स्त्री हरण जब हो गई, ये पता चला, तो राजा ने तत्काल राजगद्दी को त्याग दिया। अर्जुन ने तत्काल प्रतिज्ञा किया कि राजन, आप अपना गद्दी को संभालिए, मैं आपकी पूरी की पूरी गाय वापस ले आऊँगा। जब अर्जुन जी ने विराट राजा के पुत्र उत्तर कुमार को रथ में रख करके आसाम के गुवाहाटी में पहुंचा, वहाँ अर्जुन जी पहुंचे। वहाँ जा करके जेल मुक्त करके गाय को दार्जिलिंग की माथे ऊपर ही पहाड़ी इलाका होते हुए, हमारे नेपाल का ये इलाम, लुकानी, सुखानी बहुत जगह है, वहाँ उस रास्ते से इस जगह पर गाय को ले आए विराटनगर ले जाने के लिए। गाय को जब यहाँ ले आए तो गाय को खूब प्यास लगा। उस समय भगवान शंकर जी को तत्काल अर्जुन जी ने तपस्या करके पर्जन अस्त्र का याचना किया। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के अर्जुन को पर्जन अस्त्र प्रदान किया। वही अस्त्र प्रहार करके ये जल प्रकट किया है, इसीलिए इसको अर्जुन धारा कहते हैं। जलेश्वर नाथ, जल के बीच में भगवान शिव पशुपतिनाथ का मंदिर है, इसीलिए अर्जुन धारा जलेश्वर धाम इस तरह नाम पड़ा। अर्जुन जी ने 2 जगह तीर प्रहार करके जल प्रकट किया है। एक कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह को पिलाने के लिए, और दूसरा ये जो नेपाल, ये झापा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें अर्जुन धारा में गाय को पानी पिलाने के लिए पर्जन्यस्त्र प्रकट किया हुआ है। तो यहाँ भारत, भूटान, बर्मा, नेपाल की पूरी भूभाग से
बहुत भक्तजन यहाँ दर्शन करने आते हैं। तो इसका विशेष पर्व 3 पर्व, एक श्रावण महीना में 1 महीना बोलबम यहाँ लगती है और शिवरात्रि में 3 दिन का प्रोग्राम होता है। अब बाला चतुर्दशी हम लोग कहते हैं, जो अगहन महीना के अमावस्या से 2 दिन पहले 1 दिन पहले चतुर्दशी के दिन नेपाल, भारत, भूटान, बर्मा, ये बहुत जगह से लोग आते हैं। उस समय यहाँ आकर के रात भर अखंड ज्योति जला करके रहते हैं। उस अखंड ज्योति जला के यहाँ जब बैठते हैं तो ये सारा पितृ उद्धार की कामना लेकर के यहाँ जो दर्शन करने आते हैं। इसीलिए अर्जुन जी ने जब गाय को प्यास मिटाने के लिए अस्त्र प्रहार करके जल को भगवान शंकर से याचना किया, गाय को तृप्त किया, तो हमारी मनोकामना भी जिस तरह अर्जुन जी को जल प्राप्त हुआ, उसी तरह हमारी जो मनोकामना लेकर के हम अर्जुन धारा आते हैं, सबकी मनोकामना पूरी होती है। ये जनविश्वास है। इसी के कारण से भक्तजन इस मंदिर पर दर्शन करने आते हैं। এই কথাখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যে ইয়াত কেনেকৈ পানী ওলাইছিলে। অৰ্জুনে গৰুখিনি পিয়াহ লাগোঁতে ইয়াত কাঁড় মাৰি পিনে পানী উলিয়ালে। ভিডিঅ'টো চাই যদি এই কথাখিনি, গুৰুজীৰ কথাখিনি যদি আপোনালোকে ভালকৈ শুনিলে গোটেই কথাখিনি বুজি পাইছে। মই আকৌ নকওঁ আৰু, মই দেখাইছোঁ। এইটো চবচে সকলোতকৈ পুৰণা মন্দিৰটো গৈছে। চেণ্ডেল খুলি যাব লাগিব। তাত মূলতঃ শিৱ ভগৱানৰ পূজা কৰা হয়। এয়া দেখিছে, এইটো ধাৰা পানী ওলাই থাকে ইয়াত। ইয়াত পানী ওলাই থাকে, মাছ চাছো আছে। পূজা কৰিছে, আমি ধূপ অনা নাই, পূজা কৰিব লাগিব। ইয়াত অৰ্জুনে কাঁড় মাৰি ইয়াৰ পৰা পানী ওলাইছিলে। এইটোৱেই জেগাটো। পানী নুশুকাই গৈছে, গোটেই 12 মাহ পানী থাকে। বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ আছে, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে ইয়াত। মন্দিৰটো ক'ত? এই কাছ, এয়া কাছ পোৱালি। এয়া অঁ, ইয়াত মাছ খাই আমনি লাগি যায় চাগে।